अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको रैगलाइन इंक्रीज़ करना सिखाऊंगी। रैगलाइन इंक्रीज़ हम जब टॉप डाउन रैगलाइन स्वेटर, पुलोवर, जंपर या कार्डिगन बनाते हैं तो तब हमें करने की ज़रूरत पड़ती है। रैगलाइन इंक्रीज़ में हम दरअसल दो इंक्रीज़ करते हैं। हमारे पास एक सेंटर स्टिच होता है या कुछ केसेस में आपके पास ज़्यादा स्टिचेस भी हो सकते हैं। दो स्टिच मार्कर्स के दरमियान में एक स्टिच हो सकता है, दो स्टिच हो सकते हैं। आप अगर इंक्रीज़ के दरमियान में केबल पैटर्न या लेस पैटर्न डाल रहे हैं तो ये ज़्यादा स्टिचेस भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो पैटर्न है वो क्या कह रहा है आपको, या जो आपने पैटर्न डिज़ाइन किया है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। बहरहाल रैगलाइन इंक्रीज़ ये होती हैं कि आपने स्टिच मार्कर्स के दोनों तरफ इंक्रीज़ करना है। स्टिच मार्कर से पहले आपने राइट इंक्रीज़ करनी है, राइट लीनिंग इंक्रीज़ करनी है, जिसको मेक 1 आर कहते हैं। और स्टिच मार्कर के बाद में आपने लेफ़्ट साइड के ऊपर लीन करती हुई इंक्रीज़ करनी है, उसको मेक 1 लेफ़्ट कहते हैं। आपने जब अपना टॉप डाउन शुरू किया और नेक बैंड गार्टर में या रिबिंग में बना लिया, उसके बाद आपने अपने स्टिचेस डिवाइड किए, बॉडी के लिए, फ्रंट बैक के लिए और स्लीव्स के लिए। तो आपने जो डिवीज़न करनी है उसमें आपके पास सेंटर स्टिचेस होंगे, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब उस स्टिच को रेफरेंस बना के हमने ये इंक्रीज़ करनी है। मैं आपको सिंपल स्टॉकिंग नेट में सिखा रही हूँ, आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मेरे पास स्टिच मार्कर से पहले 4 स्टिचेस हैं, मैं इन सारों को नेट करूँगी। अब मैंने इस स्टिच मार्कर से पहले एक इंक्रीज़ करनी है और वो मेरी इंक्रीज़ राइट साइड के ऊपर लीन करनी चाहिए। तो मैंने क्या करना है, मैंने ये बार, ये आपने इसको स्ट्रेच किया, आपको ये दरमियान में यहाँ पे एक बार नज़र आई, आपने ये बार अपनी राइट नीडल से उठाई, आगे की तरफ से अपनी राइट नीडल इस बार में डाली, इस बार के नीचे डाली, ये बार उठाई, इस बार को अपनी लेफ़्ट नीडल पे डाला। ठीक, अब आप ये देखें ये स्लांट किस तरफ बन रही है। इस स्लांट ने आपको बताना है कि आपका नया बनने वाला स्टिच किस तरफ लीन करेगा। ये देखें ये स्लांट हमारी राइट साइड पे जा रही है। ठीक है, अब आपने इस स्टिच को, इस बार को बुनना कैसे है। अगर आप इसको पीछे से बुनेंगे तो हमारे पास होल आ जाएगा, हमें होल नहीं चाहिए। हमने इस स्टिच को आगे से बुनना है। मैं हमेशा इसको इस तरह से याद रखती हूँ कि जहाँ से बुनना मुश्किल है वो आपने बुनना है। ठीक है, स्टिच मार्कर आपने अपनी वर्किंग नीडल पे किया, स्टिच मार्कर के दरमियान जितने भी स्टिचेस हैं वो आपने बुन लिए। मेरे पास एक है, मैंने बुन लिया। फिर आपने स्टिच मार्कर स्लिप किया। अब अगला हमने ये बार उठानी है। पहले हमने अपनी राइट नीडल डाली थी, राइट लीनिंग इंक्रीज़ के लिए हमने अपनी ये राइट नीडल डाली थी। अब हमने लेफ़्ट लीनिंग इंक्रीज़ करनी है तो हम अपनी लेफ़्ट नीडल डालेंगे। अब हमने लेफ़्ट लीनिंग इंक्रीज़ करनी है तो हम अपनी लेफ़्ट नीडल डालेंगे इस तरह से। ठीक है, अब ये देखें ये जो बार बन रही है, ये बार, ये हमें बताएगी कि हमारा नया बनने वाला स्टिच किस साइड पे लीन करेगा। ये जो स्लोप बन रही है ये लेफ़्ट साइड पे बन रही है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि हमारा नया बनने वाला स्टिच लेफ़्ट साइड पे लीन करेगा। अब आपने ये देखें यहाँ आगे से अगर आप बुनेंगे तो आपके पास होल आ जाएगा। हमने आगे से नहीं बुनना इसको, हमने इसको पीछे से बुनना है। ठीक है, और बाकी की अपनी स्टिचेस को उसी तरह से नेट कर लिया। अब अगर आप फ्लैट काम कर रहे हैं, स्ट्रेट नीडल्स पे काम कर रहे हैं, तो आपने इंक्रीज़ रो के बाद आपके पास जो पर्ल रो आएगी वो रेगुलर रो आएगी, यानी उसमें आपके पास कोई इंक्रीज़ नहीं होंगी। आपने उसको सारी को पर्ल कर लिया।
لیکن اگر آپ راؤنڈ میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ظاہر ہے پرل رو نہیں آئے گی، پرل راؤنڈ نہیں آئے گا، تو آپ نے ایک راؤنڈ نیٹ کرنا ہے. ایک آپ کا انکریز راؤنڈ ہوگا اور ایک آپ کا ریگولر راؤنڈ ہوگا. اب اگر ہم غور سے دیکھیں اس کام کو اپنے، تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہماری انکریزز کس طرف لین کر رہی ہیں. یہ پاس سینٹر سٹچ ہے جس کے ارد گرد ہم انکریزز کر رہے ہیں. یہ بار رائٹ سائڈ پہ جا رہی ہے اور ہمیں بتا رہی ہے کہ رائٹ انکریز ہوئی ہے یہاں پہ. یہ بار ہمیں رائٹ سائڈ پہ جا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ رائٹ انکریز ہے، میک 1 آر ہے. اسی طرح سے یہ اور یہ جون سی بارز ہیں یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ ہمارے پاس لیفٹ لیننگ انکریز ہے. یہ لیفٹ لیننگ انکریز ہے، یہ لیفٹ لیننگ انکریز ہے، اور یہ جو ابھی ہم نے بنائی ہے وہ ہے یہاں پہ، یہ لیفٹ لیننگ انکریز ہے. ٹھیک ہے، ایک بار ہم اور کریں گے. آپ نے اپنے سٹیچز کو سٹچ مارکر تک نیٹ کر لیا. سٹچ مارکر سے پہلے ہم نے رائٹ لیننگ انکریز کرنی ہے. اس میں ہم کیا کریں گے، اپنی رائٹ نیڈل کو آگے سے ڈالیں گے اور اپنا سٹچ لیفٹ نیڈل پہ چڑھایا. اور اس کو آگے سے بننا مشکل ہے تو ہم اپنا سٹچ آگے سے بنیں گے. پیچھے سے بنا تو ہول آ جائے گا. سٹچ مارکر سلپ کیا، سینٹر سٹچ جتنے بھی تھے ان کو نیٹ کر لیا، اگلا سٹچ مارکر سلپ کیا. اب ہم نے یہاں پہ انکریز کرنی ہے، لیفٹ لیننگ انکریز کرنی ہے، تو ہم اپنی لیفٹ نیڈل کو آگے سے ڈال کے یہ بار اٹھائیں گے. اور اس بار کو پیچھے سے بننا مشکل ہے تو اس کو ہم نے پیچھے سے بنا، تو ہمارے پاس لیفٹ لیننگ انکریز آ گئی جس کو ہم کہتے ہیں M1L، میک 1 لیفٹ. باقی کی بھی اپنی ہم نے اس کو بن لیا. تو یہ ہمارے پاس یہ انکریزز بنتی جا رہی ہیں. ایک بار اور کرتے ہیں. آپ نے اپنے سارے سٹچز سٹچ مارکر سے پہلے تک نیٹ کر لیے. سٹچ مارکر سے پہلے ہم نے رائٹ لیننگ انکریز کرنی ہے. ہم اپنی رائٹ نیڈل کو آگے سے ڈالیں گے، بار اٹھائی اور اس کو لیفٹ نیڈل پہ چڑھا دیا. یہ بار رائٹ سائڈ پہ لین کر رہی ہے اور ہمیں بتا رہی ہے کہ نیا بننے والا سٹچ رائٹ سائڈ پہ لین کرے گا، اور اسی بار کو ہم نے آگے سے بن لینا ہے. سٹچ مارکر سلپ کیا، سٹچ مارکرز کے درمیان کے سٹچز کو نیٹ کر لیا، اگلا سٹچ مارکر سلپ کیا. اب ہم نے لیفٹ لیننگ انکریز کرنی ہے، تو اپنی لیفٹ نیڈل کو ہم درمیان میں ڈالیں گے اس بار کے، اس کو اٹھائیں گے. یہ بار لیفٹ سائڈ پہ لین کر رہی ہے اور ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارا نیا بننے والا سٹچ لیفٹ سائڈ پہ لین کرے گا، اور اس کو پیچھے سے بننا مشکل ہے تو ہم نے اس کو پیچھے سے بننا ہے. اس طرح سے ہی ہم نے اپنی ریگلین انکریزز کرتے جانا ہوتا ہے. جتنی بھی آپ کو چاہیے آپ کے پیٹرن کی ریکوائرمنٹ جتنی، اپنی ریگلین انکریزز، اور یہ ہم نے اپنی ریگلین انکریزز سیکھ لی. میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.